Good afternoon, everyone. Here we carry out project assessment from course Translating and Interpreting. Before that, we introduce ourselves. My name is Zadilando Asya Febrianti. I am a text reader, and my friends Yesania Rengumalana, who will translate. Let's start the video. His Excellency Mr. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia. Yang Mulia Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, Para delegasi yang saya hormati, hadirin sekalian. I would like to congratulate the first summit meeting of IORA on the occasion of its 20th anniversary. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pertemuan puncak pertama IORA dalam rangka hari jadinya yang ke-20. I highly appreciate Indonesia's strong initiative to host this meeting. Saya sangat menghargai inisiatif kuat Indonesia untuk menjadi tuan rumah pada pertemuan kali ini. First of all, I would like to stress our common text. This is how to realize a free and open Indo-Pacific region. Pertama-tama, saya ingin menekankan tugas kita bersama adalah bagaimana mewujudkan kawasan Pasifik Indonesia yang bebas dan terbuka. A free and open maritime order extending from the Pacific through the Indian Ocean, the Middle East, and Africa is an essential basis not only for trade but also for peace and prosperity of the entire region. Tatanan maritim yang bebas dan terbuka terbentang dari Pasifik melalui Samudra Hindia ke Timur Tengah dan sampai ke Afrika adalah dasar penting tidak hanya untuk perdagangan tetapi juga untuk perdamaian dan kemakmuran seluruh wilayah. For this reason, Japan is promoting the free and open Indo-Pacific strategy. Untuk alasan ini, Jepang mempromosikan bebas dan terbuka strategi Indonesia Pasifik. In this strategy, Japan will advance the following three policies. Dalam strategi ini, Jepang memajukan tiga kebijakan sebagai berikut. First, we will take every opportunity to promote and consolidate basic values such as the rule of law, democracy, and freedom of navigation. Pertama, kami akan mengambil setiap kesempatan untuk mempromosikan dan mengkondisikan nilai-nilai dasar seperti supremasi hukum, demokrasi, dan kebebasan navigasi. Second, we will advance economic prosperity by strengthening regional connectivity. We will do so by building ports and railways and other infrastructure, by promoting economic partnership, and by improving business environment. Kedua, kami akan memajukan kemakmuran ekonomi dengan penguatan koneksi kawasan. Kami akan melakukan pembangunan pelabuhan dan kereta api serta infrastruktur lain dengan mempromosikan kemitraan ekonomi dan dengan memperbaiki lingkungan bisnis. Third, we will advance cooperation in maritime security. We will strengthen our efforts in maritime law enforcement capabilities, combating piracy, counterterrorism, and disaster reduction. Ketiga, kami akan memajukan kerjasama dengan dalam keamanan maritim. Kami akan memperkuat upaya dalam penegakan hukum maritim, kemampuan memerangi pembajakan, kontra, serta terorisme, dan pengurangan risiko bencana. Japan will closely coordinate with the IORA members in advancing such efforts. Jepang akan berkoordinasi erat dengan anggota IORA dan memajukan upaya tersebut. In realizing a free and open Indo-Pacific region,
Simply connecting cities and ports and west-to-dot with lines is not enough. Dalam mewujudkan kawasan Indonesia Pasifik yang bebas dan terbuka, sederhana saja menghubungkan kota dan pelabuhan seperti yang kita lakukan titik dengan garis yang tidak cukup. We will enhance regional connectivity in such a way that entire relevant areas can benefit. Kami akan meningkatkan koneksi regional sedemikian rupa seluruh bidang yang relevan dapat memperoleh manfaatnya. Such an approach will vitalize regional trade and investment as well as their full economic potential. Pendekatan semacam ini akan menghidupkan perdagangan regional dan investasi serta potensi ekonomi yang penuh pada mereka. ASEAN is now the center of growing productivity in East Asia, which is the factory of the world. ASEAN kini menjadi pusat pertumbuhan produktif di Timur Asia yang merupakan pabrik dunia. India is a leader of market expansion with its 1-2 billion population and robust economic growth. India adalah pemimpin ekspansi pasar dengan 1.200 miliar penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Infrastructure development in Sri Lanka and Bangladesh is important because it will connect these growing regions. Pembangunan infrastruktur di Sri Lanka dan Bangladesh adalah penting karena akan menghubungkan daerah-daerah yang berkembang. Among the IORA members, Africa has particularly huge potential for the future. Di antara anggota IORA, Afrika sangat besar potensi untuk masa depan. Japan contributes to the growth of Africa through the initiative of expanded partnership for quality infrastructure. Jepang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Afrika melalui inisiatif Expanded Partnership for Quality Infrastructure. We will do so by developing important gateway ports in such countries as Kenya, Mozambique, and Madagascar. In South Africa, IORA next presidency, numerous Japanese companies have already opened their office. Kami akan melakukan pengembangan port gateway penting di negara-negara seperti Kenya, Mozambik, dan Madagaskar. Di Afrika Selatan, kepresidenan IORA berikutnya banyak perusahaan-perusahaan Jepang yang sudah membuka kantornya. Di Mauritius, tempat sekretaris IORA berada, kami membuka kedutaan baru tahun ini. In Mauritius, where IORA Secretariat is located, we opened a new embassy this year. Di Mauritius, tempat sekretaris IORA berada, kami membuka kedutaan baru tahun ini. Japan contributes to the growth of Africa. Kami membuat kemajuan besar tidak. We made great progress not only in hard infrastructure, but also in soft infrastructure in disaster risk reduction, for example. Kami membuat kemajuan yang besar, tidak hanya dalam infrastruktur keras, tetapi juga dalam infrastruktur lunak, dalam pengurangan risiko bencana untuk bencana. Seperti contoh, Japan in Indonesia hosts awareness raising events on the World Tsunami Awareness Days in Aceh and Jakarta last year. Jepang dan Indonesia menjadi tuan rumah acara peningkatan kesadaran di Hari Peduli Tsunami Sedunia di Aceh dan di Jakarta terakhir tahun. Japan is conducting human resource development and conveying its view to the world by
hosting the High School Student Summit on World Tsunami Awareness Day. Jepang sedang melakukan pengembangan sumber daya manusia dan menyampaikan pandangan kepada dunia dengan menjadi tuan rumah pada acara High School Student Summit on World Tsunami Awareness Today. We invited new generation of leaders of the international community, including many from the IORA members. Kami mengundang generasi baru pemimpin internasional masyarakat termasuk banyak dari anggota IORA. Ladies and gentlemen, hadirin sekalian, we have no doubt that the role of IORA as a forum of states in the Indo-Pacific region cannot but grow. Kami tidak meragukan peran IORA sebagai forum negara-negara di kawasan Indonesia Pasifik tidak bisa tumbuh. IORA and its members' responsibility for achieving a free and open Indo-Pacific region is tremendous. IORA akan bertanggung jawab dengan anggotanya untuk mencapai kebebasan akan wilayah Indonesia Pasifik yang terbuka sangat luar biasa. Today is the first day of the next 20 years of IORA. Hari ini adalah hari pertama dari 20 tahun IORA ke depan. Please be assured that Japan will further closely collaborate and actively support IORA and its members. Yakinlah bahwa Jepang akan bekerja sama lebih erat lagi dan secara aktif mendukung IORA dan anggotanya. Thank you. Terima kasih.